बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज नाज़रीन एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे E11 के एक भयानक वाक़या की, जिसके हवाले से इस्लामाबाद कचहरी में जो है वो पेशियाँ हो रही हैं, केसेस की समाअत हो रही है। आज फिर मुल्ज़मान को 4 मुल्ज़मान को अदालत के सामने पेश किया गया। 6 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं। 2 के हवाले से भी अपडेट मैं आपको दूँगा कि वो कहाँ पर हैं, कब पेश होंगे, आज की समाअत का अहवाल क्या है। और दूसरा हमारा पोर्शन होगा कि इस केस में अब आगे क्या होगा और कितना वक्त लग सकता है। मुतवक्को तौर पर हो सकता है कि जल्द ट्रायल हो, लेकिन मुतवक्को तौर पर क्या क्या हो सकता है, दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज की जो समाअत थी, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकार गोंदल, 17 जुलाई को उन्होंने रिमांड मंजूर किया था। 4 मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़म उस्मान मिर्ज़ा, फ़रहान अताउर रहमान और अदारस क़यूम भट्ट, इनका था। और पुलिस का ये कहना था, जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने ये कहा था कि हमने जो जियो फेंसिंग करनी है, फोरेंसिक के लिए कुछ चीज़ें भिजवाई हुई हैं, तो ये सारा मरहला अभी बाकी है, तो इसलिए मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अगरचे उस रोज़ भी इनके वकला ने मुखालफत की थी, लेकिन अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था और आज 20 जुलाई को इन मुल्ज़मान को दोबारा पेश किया गया। आज क्योंकि ऑफिशियली छुट्टी है, तो इसलिए जो अदालत है या कचहरी का, अगर मैं आपको थोड़ा सा मंजरनामा दूं तो कचहरी में बिल्कुल हू का आलम आप ये कह सकते हैं था, क्योंकि ना वहाँ पे वकला थे, एक ही जो है वो जज थे, इनकी अदालत में ही मुख्तलिफ मुल्ज़मान पेश हो रहे थे। मतलब अगर आप ये कहें कि वहाँ पे कैमरा मैन, मीडिया पर्सनस वो थे, या पुलिस मुल्ज़मान को ला रही थी, या मुल्ज़मान के वो इक्का दुक्का जो वकला हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा कचहरी में बिल्कुल हू का आलम था। तो आज जब हमने चेक किया कि अगर वकार गोंदल की अदालत में पेश नहीं करना तो किस अदालत में पेश करना है, तो ये बताया गया कि राजा फ़र्रुख अली ख़ान जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी जज हैं, उनकी अदालत में मुल्ज़मान को पेश करेंगे। तो ये टाइम भी तकरीबन 11 से 12 के दरमियान का था, लेकिन मुल्ज़मान को तकरीबन 12:15 बजे बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया मुल्ज़मान को, चारों मुल्ज़मान को। तो आगे जब राजा फ़र्रुख अली ख़ान की अदालत में हमने देखा कि वहाँ पे मियाँ अज़हर जो जज हैं वो बैठे हुए थे, मतलब वो भी ड्यूटी जज जो है वो उनके राजा फ़र्रुख अली ख़ान नहीं थे बल्कि मियाँ अज़हर मौजूद थे। तो मियाँ अज़हर की अदालत में मुल्ज़मान को पेश किया गया। तो उनकी आमद से कबल वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम थे, क्योंकि प्रीवियस हमने देखा कि शुरू में सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें आई, जो जर्नलिस्ट के साथ भी कुछ मिसबिहेव किया गया, तो उसके बाद से अब तक जो है सिक्योरिटी सख्त की जाती है हर समाअत पर। समाअत शुरू ही हुई तो शुरू से पहले ही जो हसन जावेद शोरश हैं, वकील हैं, जो लड़का और लड़की जो विक्टिम्स हैं दोनों के, तो उनसे भी थोड़ा सा हमने चेक किया, तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि आज जो है जो फिज़िकल रिमांड है उसकी बजाय अब इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो वही हुआ जब समाअत शुरू हुई। तो समाअत के शुरू में ही जो सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि इन जो मुल्ज़मान है इनकी हद तक जो जिस्मानी रिमांड या फ़िज़िकल रिमांड के दौरान जो तफ्तीश का मरहला था वो मुकम्मल हो गया है, अब इनको जुडिशल कर दिया जाए। तो जो जज हैं मियाँ अज़हर, उनकी जानिब से चारों मुल्ज़मान को जुडिशल करने का ऑर्डर किया गया। ताहम इनमें अदारस क़यूम भट्ट के हवाले से जो सरकारी वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ थाना I-9 में एक और FIR जो है वो दर्ज है। उस FIR में जो कोई किसी जिम के मालिक और उसकी अहलिया पर तशद्दुद का केस है, तो उसमें भी पुलिस ने ये कहा कि हमने इनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाली है। तो उस जो अलग से एक FIR है उसमें भी उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो इनको जेल भेज दिया जाए। अब उस FIR में भी अदारस क़यूम भट्ट को जेल भेज दिया गया है। मतलब दो इनका आपस में लिंक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब मुल्ज़म को गिरफ़्तार होता है तो पुलिस उसका रिकॉर्ड चेक करती है कि किसी और केस में तो मुल्ज़म जो है वो मतलूब नहीं। तो इस मामले में ये हुआ। तो हुआ ये कि अदालत ने ये कहा कि ठीक है, ये आप इनको 14 तकरीबन 14 तो नहीं, तकरीबन 10 रोज़ के लिए 30 जुलाई तक अब ये जेल में रहेंगे और 30 जुलाई को दोबारा जो है वो अदालत के सामने मुल्ज़मान को पेश किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये भी हुआ कि आज जब कमरा अदालत से मुल्ज़मान को निकाला जा रहा था तो वहाँ पे एक ख़ातून खड़ी थी बड़ी उम्र की, उनके बारे में अब मे भी उनकी कोई फैमिली की हों या कोई भी, तो वो जो उस्मान मिर्ज़ा है मरकज़ी मुल्ज़म, उनकी जानिब से उनको तसल्लियाँ दी जा रही थी कि आप तसल्ली में रहें, बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान नहीं होना। तो उनकी जानिब से उनको तसल्लियाँ भी दी गई। और उसके बाद पुलिस जो है जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी में मुल्ज़मान को लाई थी, इसी तरह मुल्ज़मान को जो है वो वापस ले गई।
اب اس کیس میں آگے ہوگا کیا، فیوچر کا منظرنامہ، پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں. میری ویڈیوز کے کامنٹس میں بھی بہت زیادہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے کامنٹس آتے ہیں کہ لیکن ہم جو ہے فیکچر رپورٹنگ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی ویوز میں کم دیتا ہوں، فیکٹس زیادہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہرحال آپ کامنٹ ضرور کیا کریں. فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ عوام کی نظریں ہیں کہ اس کیس کو مثال بنایا جاتا ہے یا نہیں جو یہ کیس بنتا، کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، آئی جی نے بھی بڑی ہائی لیول پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کیس کو. تو اس کیس میں اب یہ ہے کہ جو فزیکل ریمانڈ میں انویسٹیگیشن تھی وہ مرحلہ تو ہو گیا مکمل، لیکن جو جوڈیشل ریمانڈ کے دوران بھی جو تفتیش کا جو سلسلہ ہے وہ پولیس کے اینڈ پہ جاری رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح مختلف حوالے سے پولیس جو ہے جاری رکھتی ہے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ 30 جولائی تک جو ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پولیس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کیس کو بڑا ان ڈیپتھ دیکھا جا رہا ہے، میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پبلک دیکھ رہی ہے، سوسائٹی دیکھ رہی ہے، تو چلان جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اب چلان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پورا ہر ملزم کا جو ایکٹ ہے اس کو ڈٹرمن کیا ہوگا، اور اس کے ہر حوالے سے جتنی بھی تحقیقات تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اس کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب جوڈیشل کر دیا ہے کہ ملزمان ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر سکتے ہیں. اب عید کے بعد یہ امید ہے کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ جب فزیکل ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہوتے ہیں تو وہ ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں. اب وہ ملزمان ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی تو سیشنز عدالتیں ہیں جو وہ ان کی اس پہ ہیئرنگز ہوں گی، یقیناً بہت ساری چیزیں اس میں بھی سامنے آئیں گی کہ وہ اس میں کیا موقف لیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہاں سے خارج ہوئی تو پھر ہائی کورٹ کا فورم ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ان کے پاس فورم ہے. جہاں تک ٹرائل کی بات ہے، ٹرائل میں جب چلان پیش ہوگا تو اس کے بعد ملزمان کے بیانات ہوں گے، شہادتیں ہوں گی، اس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی، نقلیں تقسیم ہوگی ملزمان میں. تو یہ سارا جو مرحلہ ہے یہ ٹرائل کا مرحلہ ہے. اس میں گواہوں کے بیانات کے بعد یہ سارا ہونے کے بعد اس میں آرگومنٹس بھی ہوں گے، بحث بھی ہوگی. اس میں جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پر چلایا جائے پھر تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے اس کا ٹرائل مکمل ہوگا، بہت جلد اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن اگر اس کیس کو آپ یہ سمجھیں کہ بالکل عام کی بجائے تھوڑا سا خاص کر کے مطلب ہفتے یا 10 دن کے بعد بھی سماعت ہو، پھر بھی اس کیس میں تقریباً 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں. لیکن اگر یہی کیس جو ماڈل کورٹس ہیں ان میں چلایا جائے تو ماڈل کورٹس کا ایک پورا میکنزم ہے، تو ماڈل کورٹ میں اگر کیس چلا تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ 1 منتھ یا 2 منتھ میں اس کیس کا جو فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ ایک سینیریو ہے جو سینیریو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا. اب عید کے بعد اس پہ ضمانت کی درخواستیں دائر ہونے کا امکان ہے، اور اس کے بعد ٹرائل جو ہوگا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے یہ پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.